معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. إن يوم الجمعة سيد الأيام، عيد الفقراء وعيد المساكين. الخطبة تنميها مقام ركعة من الفجر، فإذا شهد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنشدوا أصواتي رحمكم الله. أنشدوا أصوات جماعة رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. والحمد لله رب العالمين. اللهم كمل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ikhtassa syahra Ramadan bi fadilati siyam min baini sairi syuhur wa fataha fihi abwabal jinani bima fiha minas sururi wal hubur wa hayya'aha likulli muwahhidin syakur wa awlaqa fihi abwaban nirani wa a'addaha likulli musyrikin kafur. Ahmaduhu subhanahu wa huwa ahaqqu mahmudin wa a'dhamu madhkur wa ashkuruhu ala ni'amin tatajaddadu birrawahi wal bukur wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ala raghmi an fi kulli musyrikin kafur wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu da'in ilal khairati muhadzirin minasyurur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum lil ihtida'i nujum. Amma ba'du, para sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, di siang yang mulia, dengan harapan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, min qiyamin, baik berupa qiyamul lail, au siyamin atau puasa Ramadan, au sholatin ataupun melaksanakan sholat-sholat fardu, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masuk ke dalam isyarah Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para sidang Jumat rahimakumullah, pertama Al-Fakir ingin menyampaikan, mari pada penghujung Ramadan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tidaklah kita meninggalkan bulan Ramadan kecuali kita telah diampuni dosa-dosa kita, baik dosa kecil ataupun dosa besar, baik itu bersifat haqqullah, dosa kepada Allah, atau haqqul adami, dengan saling memaafkan. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para hadirin salat Jumat Masjid An-Nur yang kami muliakan, pada tahun ini penetapan 1 Syawal, perayaan Hari Raya Idul Fitri, seperti yang kita ketahui bersama, ormas-ormas, organisasi-organisasi yang ada di negeri kita ini tidaklah bersamaan. Akan tetapi yang perlu kita ketahui, perbedaan ini hanyalah perbedaan dalam furu'iyah, yang tidak sepantasnya kita merendahkan kepada saudara-saudara kita yang lain yang tidak sama pelaksanaan Idul Fitrinya dengan kita. Tidak sepantasnya dalam masalah ini kita mencemooh, kita mencaci maki, atau bahkan kita merendahkan saudara-saudara kita yang tidak bersamaan ibadah Idul Fitrinya dengan kita. Dikhawatirkan puasa kita selama bulan Ramadan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang saudara kita ada sebagian golongan yang sudah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri di hari Rabu. Ada juga yang melaksanakan penetapan Syawal di hari Kamis, yaitu Thariqah An-Naqsyabandiyah dengan Thariqah As-Sattariyah. Ada juga yang melaksanakan ibadah Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah pada hari ini, yaitu adalah saudara kita Muhammadiyah dan sebagian pondok pesantren. Akan tetapi organisasi kita Nahdlatul Ulama dan pemerintah dan juga mayoritas pesantren yang ada di negeri ini insya Allah akan melaksanakan ibadah Idul Fitri pada hari Sabtu besok. Juga ada yang melaksanakan di hari Ahad. Ini merupakan perbedaan yang seharusnya kita saling menghormati antar satu saudara dengan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin." Andai kata Allah berkehendak umat manusia dijadikan satu umat, dipersatukan, itu adalah hal yang sangat mudah bagi Allah. Akan tetapi wala yazaluna mukhtalifin, akan tetapi umat diberikan kebebasan untuk beda pendapat, dan perbedaan pendapat di dalam masalah ini hanyalah sebatas perbedaan furu' fikhiyah yang tidak sepantasnya memunculkan fitnah-fitnah di tengah masyarakat. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama saya, di kalangan orang-orang pilihan dari umat saya, itu adalah rahmat, adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita sebagai orang awam. Maka dari itu kita lihat yang harus kita tiru ketika ada perbedaan seperti ini. Kita lihat bagaimana para sahabat di dalam sholatnya, ada yang memakai kunut, ada yang tidak memakai kunut. Sebagian sahabat ada yang membaca bismillah di awal surat Al-Fatihah, ada juga yang tidak membaca bismillah. Ada juga sahabat yang mengeraskan suaranya, ada juga yang tidak mengeraskan suaranya. Akan tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak saling mencaci maki dan saling merendahkan. Kita lihat bagaimana Al-Imamuna Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan dalam madhab Syafi'i,
Seperti yang kita ketahui bahwa kunut di dalam salat subuh hukumnya sunnah. Sehingga beliau mengatakan itu adalah termasuk sunnat ab'ad yang ketika ditinggalkan dianjurkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Akan tetapi walaupun beliau berpendapat salat subuh disunnahkan, dianjurkan untuk kunut, membaca doa kunut, akan tetapi ketika beliau salat di samping makbaroh daripada guru beliau Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, beliau tidak kunut. Ketika ditanyakan, wahai Imam Syafi'i, engkau berpendapat bahwa di dalam salat subuh dianjurkan untuk membaca doa kunut, tapi kenapa engkau tidak berkunut? Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Saya menghormati guru saya karena saya salat dekat dan sangat dekat dengan makbaroh guru saya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anha. Inilah perbedaan yang harus kita lakukan, yang harus kita tiru. Perbedaan semacam ini harus kita saling menghormati, menjaga persatuan dan persaudaraan ukhuwah antar sesama Islam. Maka dari itu kita lihat bagaimana ulama kita, adatus salaf la yakhuduna fi ru'yati syahri fi duhulihi wala hurujihi. Ulama-ulama terdahulu kita lihat mereka tidak ikut serta mengetahui dan ikut serta meneliti kapan awal masuk bulan Ramadan atau penetapan bulan Syawal. Bal yarji'una dzalika ila daulah. Bahkan dalam hal ini guru-guru kita, para ulama kita menyerahkan semuanya kepada pemerintah karena ini adalah ranahnya pemerintah. Maka dari itu mari kita senantiasa untuk menjaga ukhuwah di bulan mulia ini, dan kita sudah sampai pada penghujung bulan Ramadan. Yang dikatakan oleh Nabi ada 4 golongan, arba'atun mahrumuna minal maghfirah. Ada 4 golongan yang walaupun dia berpuasa di bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketika Nabi mengatakan seperti ini, tasa'ala sahabat saling bertanya, siapa kira-kira 4 golongan ini yang walaupun dia sudah puasa 30 hari di bulan Ramadan, dia sudah sholat di bulan Ramadan, dia sudah meninggalkan maksiat di bulan Ramadan, dia sudah bersedekah di bulan Ramadan, akan tetapi sedikit pun tidak diterima amal ibadahnya seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Nabi yang pertama adalah akun liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dikatakan oleh sebagian ulama, walaupun ada orang dia ibadahnya setinggi langit, akan tetapi dia masih durhaka kepada orang tua, maka ibadahnya sedikit pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala siyamin, atau puasa Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi telah mengatakan dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, rauma anfi abdin man adraka Ramadan walam yufarlah. Sungguh rugi, sungguh disayangkan orang yang masuk ke bulan Ramadan, atau man adraka walidayhi falam yadkhulul jannah. Sungguh disayangkan, sungguh rugi orang yang menututi kedua orang tuanya di masa hidupnya, akan tetapi orang ini, anak ini tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mudminu khamrin, orang yang senantiasa terus-menerus atau kecanduan obat-obatan yang terlarang atau minum-minuman yang terlarang. Yang ketiga adalah orang yang qati'ur rahmin, orang yang putus tali silaturrahim antar saudara. Maka dari itu orang yang putus dengan saudaranya, putus antar ukhuwahnya dengan saudaranya, walaupun dia puasa di bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4, yang terakhir adalah yaitu adalah al-musyahid. Orang yang di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan walaupun dia sudah beribadah. Yang nomor 4 adalah al-musyahid. Ketika Nabi Muhammad mengatakan al-musyahid, ada sebagian sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, siapa itu musyahid yang tidak mendapatkan ampunan walaupun dia sudah beribadah di bulan Ramadan? Lantas Nabi menjawab, al-musyahid adalah orang yang tidak nyapa dengan saudaranya melebihi 3 hari. Man lam yatakallam akhahu fawqa salasati ayyam. Orang yang bertengkar dengan saudaranya, orang yang tidak menyapa dengan saudaranya melebihi 3 hari. Maka hati-hatilah
karena Nabi Muhammad mengatakan sungguh rugi orang yang menutupi bulan Ramadan akan tetapi dosa-dosanya masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fatahadzar, maka hati-hatilah agar kita tidak menjadi 4 golongan ini. Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Yang kedua adalah orang yang terus-menerus kecanduan minum-minuman terlarang sehingga merusak akal. Yang keempat adalah orang yang putus tali silaturahimnya dengan saudara. Dan yang terakhir adalah orang yang tidak nyapa, orang yang bertengkar dengan antar sesama melebihi 3 hari. Para hadirin, para sidang Jumat rahimakumullah, kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah yang kita lakukan bisa menjadi ampunan, bisa menjadi maghfirah bagi kita sehingga kita keluar dari bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Faqad warada fil khabar anin nabi shadiqil abar sallallahu alaihi wasallam annahu qala taharraw lailatal qadri fil witri minal ashril awahir min Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadharin wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطية اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم
Fa inna taswiyatas sufuf min iqamati shalah. Arab shop yang lurus, yang rapat, yang kosong mohon ditempati. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله الله لمن حمده. أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم
ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسعادة في الإنسان ورحمة عند المغفرة بعد المظلوم. هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا واغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا رضينا وجعلنا متقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. أنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك